శ్రీవారి ఆన్లైన్ కళ్యాణోత్సవం బుక్ చేసుకున్న భక్తులు సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. ముందుగా నేను చెప్పిన విధంగా తిరిగి చెప్పవలను. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః శ్రేయః కాంతాయ కాంతాయ కళ్యాణ కళ్యాణ నిధయే నిధయే నిధయేర్థినాం నిధయేర్తినాం శ్రీ వెంకట శ్రీ వెంకట నివాసాయ నివాసాయ శ్రీనివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః తే నమః. శ్రౌత శ్రౌత స్మార్త స్మార్త ఆదికం కర్మ ఆదికం కర్మ నిఖిలం నిఖిలం ఏన సూత్రితం ఏన సూత్రితం తస్మై తస్మై సమస్త సమస్త వేదార్థ వేదార్థ విధే విధే విఖనసే నమః వికనసే నమః. శుక్లాం శుక్లాం భరధరం వరదరం విష్ణుం విష్ణం శశివర్ణం శశివర్ణం చతుర్భుజం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ ధ్యాయేత్ సర్వ సర్వ విఘ్నోప విఘ్నోప ఉపశాంతయేత్ ఉపశాంతయే. శ్రీ శ్రీ గోవింద 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 గోవింద. అద్య శ్రీ అద్య శ్రీ మహావిష్ణోః మహావిష్ణోః రాజ్ఞయ ఆజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే ద్వితీయ పరార్తే శ్రీ శ్రీ శ్వేతవరాహ కల్పే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత వైవస్వత మన్వంతరే మన్వంతరే కలియుగే కలియుగే ప్రథమ పాదే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భారతవర్షే భరతః ఖండే భరతః ఖండే శకాబ్దే శకాబ్దే మేరోః మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీ శ్రీనివాస శ్రీనివాస స్వామినః స్వామినః దివ్య సన్నిధౌ దివ్య సన్నిధౌ అస్మిన్ అస్మిన్ వర్తమానేన వర్తమానేన వ్యావహారిక వ్యావహారిక చాంద్రమానేన చాంద్రమానేన ప్రభవాది ప్రభవాది షష్ఠి షష్ఠి సంవత్సరాణం సంవత్సరాణం మధ్యే మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభయోగ శుభకరణ శుభకరణ ఏవం గుణ ఏవం గుణ విశేషణ విశేషణ విశిష్టాయాం విశిష్టాయాం అస్యాం అస్యాం శుభదిదౌ శుభతిదౌ మమ మమ గోత్రోద్భవస్య. ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రము చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య. ఇప్పుడు మీ యొక్క పేర్లు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య. ఇప్పుడు మీ యొక్క భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం. సహ కుటుంబానాం. ఇప్పుడు మీ యొక్క కుటుంబ సభ్యుల పేరు చెప్పుకోవాలి. మీ యొక్క కోరికలను ప్రార్థనలను స్వామివారికి విన్నవించవలసింది. సహ కుటుంబానాం. సహ కుటుంబానాం. క్షేమ క్షేమ స్థైర్య స్థైర్య ధైర్య ధైర్య వీర్య వీర్య విజయ విజయ అభయ అభయ ఆయుః ఆయుః ఆరోగ్య ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష కామ్యమోక్ష చతుర్విధ చతుర్విధ పురుషార్థ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీ శ్రీనివాస శ్రీనివాస స్వామినః స్వామినః కరుణాకటాక్ష కరుణాకటాక్ష వీక్షణ వీక్షణ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సత్సంతాన సౌభాగ్య
సౌభాగ్య సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజద్వారే సర్వకార్య సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీవైఖానస శ్రీవైఖానస దివ్య దివ్య ఆగమోక్త ఆఘమోక్త ప్రకారేణ ప్రకారేణ అహం ఆచార్యముఖేన ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే కారయిష్యే సర్వం సర్వం శ్రీ శ్రీ శ్రీనివాస శ్రీనివాస అర్పితమస్తు. అర్పితమస్తు. శ్రీ వెంకటేశాయ నమః. శ్రీవేంకటేశం లక్ష్మీశం అనిష్టఘ్నమభీష్టదం చతుర్ముఖేరతనయం శ్రీనివాసం భజే నిశం. మాయావీ పరమానందం త్యక్త్వా వైకుంఠముత్తమం స్వామి పుష్కరిణీ తీరే రమయా సహ మోదతే. కళ్యాణాద్భుతగాత్రాయ కామితార్థప్రదాయినే శ్రీమద్వేంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಶ್ರೀಯಃಪತಿ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಂಗವಾಗಿ ಇದೋ ಇಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನೆ ಕೈಂಕರ್ಯವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿಯ ಮೂಲಕ ದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು. ನಿಜ ಚರಣ ಸಮರ್ಥ್ಯ ಸಕ್ತ ಭಕ್ತೋ ಗರಕ್ಷಿ ನಿವಸತು ಹೃದಯೇ ಮೇ ಸ್ವಾಂಗ್ರ ಭಕ್ತಿನ್ ವಿದನ್ವನ್. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಲ್ಲಭಾರಂಭಾಂ ವಿಕಣೋ ಮುನಿಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಂ. లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందే హృదస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః. ఆపదామపహర్తారం ధాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. భగవతో బలేన భగవతో వీర్యేణ భగవతస్తేజసా భగవతః కర్మణ భగవతానుగృహీతో భగవతానుజ్ఞాతో భగవంత్యాత్మా భగవత్కర్మ కరిష్యామి తద్భగవాననుమన్యతాం. ప్రాణానాయమ్య ఓం భూః అధ్యమయా పూర్వోక్త ఏవం గుణవిశేషణ విశిష్టాయామస్యాం సుపదోష్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీ భూమినీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోశకర్మాంగం శుద్ధి పుణ్యావాచనం కరిష్యే. ఆదౌ నిర్విఘ్నేన ప్రథమావాప్త్యర్థం విశ్వక్షేణారాధనం కరిష్యే తథా కలశారాధనం కరిష్యే. ధారాదు సప్తచ్యుతమానశేషో సరత్తరిచ్చు పరిపూరితేషు అపోమి గృహ్ణం ప్రతిపాదయిష్యే. కృణోమి దత్తాకుం సుచరకుం సుచర్మ ఇదమాప శివ శివతమా శాంత శాంతతమా శుభ శుభతమా పూతా పూతతమా పుణ్యా పుణ్యతమా మేధ్య మేధ్యతమా అమృత అమృతరసాః. పూతా బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూతా సూర్యస్య రశ్మిభిః. ఏతే శతం వరుణయే సహస్రం యజ్ఞియాః పాశా విదతాః పురుత్రాః. తేభ్యో నయేంద్రస్తవితోత విష్ణుర్విశ్వే దేవ అముంజంతు మరుతస్వస్య. ఓం భూ వరుణమావాహయామి ప్రజేతసుమావాహయామి రక్తాంబరధరమావాహయామి యాదస్పతిమావాహయామి. వరుణాయ నమః ఇదమాసనం. వరుణాయ నమః పాద్యం సమర్పయామి అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి. వరుణాయ నమః పుణ్యపుష్పైః పూజయామి. వరుణాయ నమః గుళోపహారం నివేదయామి. వరుణాయ నమః తాంబూలం సమర్పయామి. వరుణాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. విశ్వక్షేణం చకల విబుధ ప్రౌఢసైన్యాదినాదం ముద్రాచక్రే కరతలయుగే శంఖదండౌ దదానం. మేఘశ్యామం శుభనిమకుటం పీతవస్త్రం శుభాంగం జాయేద్ధేవం విచుతదనుజం సూత్రవత్యా సమేతం. ఓమాగ్నేయో యస్మాత్మజమహేత్వా విశ్వేషదాత్మన్మయితో నశంభో వైరాజంతే సుకుదన్నిదత్తాం. ప్రైషామదీశో విబుధానామనాదిః
जामे सस्तान्तनितान्तदातु ओम पद्माकारमण्डले ओम विश्वक्मे नमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि प्रदक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जयामावाहयामि नित्यानपाय नमावाहयामि सूत्रपते जयादेतश्री विश्वक्षेणाय नमः आदरं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः आदरं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ओम विश्वक्षेणाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानपायिने नमः तद्दक्षिणे सूत्रवत्ये नमः विश्वक्षेणाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भवद्विरनुज्ञः सुमन्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्तिः प्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रजापतिः श्याम्यन्तु घोराणि श्याम्यन्तु पापानि श्याम्यन्त्वायीतयः शुभानि वर्धतां शुभानि श्याम्यन्तु घोराणि श्याम्यन्तु पापानि श्याम्यन्त्वायीतयः शुभानि वर्धतां शुभानि श्याम्यन्तु घोराणि श्याम्यन्तु पापानि श्याम्यन्त्वायीतयः शुभानि वर्धतां शुभानि अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदते पदं समूढमस्य पाकुंसुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्यस्य का तद्विष्णोः परमं पदगुं तदा पश्यन्ति शौर्यः दिवेव चक्षुरादतं तद्भिप्राशो विपण्यवो जाग्रुवागुं तस्यमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणोदासनरस्य प्रियं शुद द्रविणोदा वीरवतीमिषन्नो द्रविणोधारासते दीर्घमायुः सविता पश्चाता सविता पुरस्ता सवितोद्धरात्ता सविताद्धरात्तात् सविता नः सुवतु सर्वदा दिं सविता नो राजदान् दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यदित्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुं तस्तनोभिर्वसेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यत्रा नश्चक्राजरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारी ऋषदा युद्गन्तो अतिथिर्जौरतिथिरन्तरिक्षम् अतिथिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजना अतिथिर्जातमतिथिर्जनित्वो यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वत्कुर्वीतोपब्जुषम् यदा वै सूर्यमुदेति अदनक्षत्रन्यैति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओम भूः अद्यमया पूर्वोक्त एवं गुणविशेषविशिष्टा यामस्यां सुदतो श्री श्रीनिवासस्वामिनः पुण्याः कर्मणि पुण्याः प्रवन्तो प्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्यां स्वस्तिं प्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यां वृद्धिं प्रवन्तो कर्मरुध्यताम् वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपो जिष्ठामयोपवस्थानवोर्जे ददातन महेरणाय चक्षुषे यो वस्यवतमोरतस्तस्य भाजयते अनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गवामभोजस्यक्षजाय जन्मत आपो जनयदाजिनः हिरण्यवर्णाद्विद्युप्रापक द्विश्रयस्व अन्तरिक्षे तस्मा पृथिव्या सम्भव ब्रह्मवच्चसमसि ब्रह्मवच्चसायत्वा पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता सुपुनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया पुनन्तु विश्व आयुवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहि मा शुक्रेण देवदीद्यत् अग्ने क्रत्वा कृतो गुम्रणो यत्ते पवित्रमच्चसि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनेमहे उपाभ्यान् देवसवितः पवित्रेण सवेन च यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः समृद्धुकुं रसं तस्मै सरस्वते गृहे क्षेरकुं सर्पिर्मदोदकं पावमानी स्वस्तयनीः सुदगाहि कृतश्रुतः
ಋಷಭಿः ಸಂವೃತೋರ್ಷಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಶ್ವಮೃತಗುಂ ಹಿತಂ ಪಾವಮಾನೇರ್ತಿ ಸಂತು ನಃ ಇಮಲ್ಲೋಕಮದೋ ಅಮಂ ಕಾಮಾಂ ಸಮರ್ಥಯಂತು ನಃ ದೇವೈರ್ದೇವೈಃ ಸಮಾವೃತಾಃ ಪಾವಮಾನೇ ಸ್ವಸ್ತಯನೀಃ ಸುತುಗಾಹಿ ಕೃತಶ್ರುತಃ ಋಷಭಿः ಸಂವೃತೋರ್ಷಃ ಪಾವಮಾರ್ಜಿಸ್ಪುನಂತು ಮಾ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಸದೋದ್ಯಾಮಗುಂ ಹಿರಣ್ಮಯಂ ತೇನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೋ ವಯಂ पूतं ब्रह्म पुनेमहे इन्द्रस्वनेते सहमा पुनातो सोमस्वस्यावरणः समेत्य यमो राजा प्रविनाभिपुनातु मा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातो तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः वोर्ध्वन्ति गातु भेषजं सन्नो अस्तुद्विपदे चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। प्राच्यां दिशि देवा ऋत्विजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्ति शिवासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्या दिशुगृहाः पशवो मार्जयन्तां दिश्यापपोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां ऊर्ध्वायान् दिशि यज्ञस्संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अदो धनाधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तो स्मृते प्रतिजानि हस्मान् स्वाभीशोपनमेव भवानः नित्यन्यूनं प्रतितन्नो जुजस्वा सन्नये द्विपदे चतुष्पदे अमीवः वास्तो स्मृते विश्वारूपाण्यावसन् सकासु सेवयेदिनः आपो जुष्टामयोपस्थानमूर्च्छे ददातन महेरणाय चक्षुषे यो वस्यवतमोरदस्यस्य भाजयते अनः उषतेरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवोजस्य क्षयाय जन्मथ आपो जनयदाचनः। ಪಾಲಿಸೋ ವೆಂಕಟ ಶೈಲಾಧಿಪತೆ ನಮೋ ನೀಲಾಭ್ರ ಶ್ಯಾಮಲ ಶ್ರೀಲಲಿತ ಶೀಲ. ಪಾಲಿಸೋ ವೆಂಕಟ ಶೈಲಾಧಿಪತೆ ತಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಠಲ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಠಲದಾಸರು. ತರಣಿಕೋಟ್ಯಾಧಿಕ ವರಮಣಿ ಶೀರ್ಷಕ ದುರುಳ ಸಮ್ಮರ್ದಕ ಅರಿದರ ಹಸ್ತಕ ಹೇಮಕೌಸ್ತುಭ ಸಾಲಿ ಗ್ರಾಮವನಮಾಲಿ ಶ್ರೀಮಾನುನೀಕಲಿ ತಾಮಹೌರ ಸ್ಥಳಿ ಎಂದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಆಕರವೆನಿಪ ಶ್ರೀಕಮಲೋದರ ನಾಕೇಶ ಸೋದರ ಎನ್ನುತ್ತ ಸಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಕರವೆನಿಪ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಿರುವಂತಹ ವಾಸಸ್ಥಾನವೆನಿಸುವಂತಹವನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಎನ್ನುತ್ತ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಾಸರು. ಪರಮಾತ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಂಗವಾಗಿ ಅರ್ಚಕರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿದೀಗ ಅಂಕುರಾರೋಪಣ ಕೈಂಕರ್ಯವು ನೆರವೇರುತ್ತಿದೆ. ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ಸವ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂಕುರಾರೋಪಣವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಯಜ್ಞಭೂಮಿಯನ್ನು ನೇಗಿಲಿಂದ ನೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಈ ಅಂಕುರಾರೋಪಣ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರೋಪಣ ಎಂಬ ನಾಮದಿಂದ
ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಈ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸುರಿದು ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರೆರೆದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿವಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಯಂತೆ ಭಗವಂತ. ಶ್ರೀಕಮಲೋದರ, ಉದ್ಭವನಾದಂತಹ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಜನ್ಮಿಸಿದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಭಗವಂತನ ಉದರ. ನಾಕೇಶ ಸೋದರ ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಥ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದಿವ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಂಗವಾಗಿ ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪೂಜೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೂ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಕಂಕಣದ ದಾರಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಚಕರಿದೀಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಚಂಡೋ ನಿದತ್ತಾಂ ತಪಸೋ ನಿದತ್ತಾಂ ಓಂ ಭೂ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಕಾಸ್ತಿರುಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಇದಮಾಶನಂ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಆಜ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆಚಮಣೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಪುಣ್ಯಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಗುಳೋಪಹಾರಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಮಿಮೀತಾಮಶ್ವಿನಾ ಭಗಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವ್ಯದಿತಿ ನರ್ವಣಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪೂಷಾ ಅಸುರೋ ದದಾತು ನ ಸ್ವಸ್ತಿ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಸುಚೇತುನಾ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವಾಯುಪುರಪ್ರಭಾಮಹೇ ಸೋಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭುವನಸ್ಯ ಜಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಯ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ಭವಂತು ನಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಸುರಗ್ನಿ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ದೇವ ಅವದ್ಬ್ರುವಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ರುದ್ರ ಪಾರ್ಥಂ ವಚಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭದ್ರೇ ರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಅತಿಥೇ ಕೃತೆ ಸ್ವಸ್ತಯನಂತ್ರಾಕ್ಷಮರಿಚ್ಚನೇಮಿ ಮಹದ್ಭುತಂ ರಾಜಸನ್ ದೇವತಾನಾಂ ಧ್ರುವಂತೆ ರಾಜಾ ವರುಣೋ ಧ್ರುವಂ ದೇವೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಧ್ರುವಂತ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಧಾರಯತಾಂ ಧ್ರುವಂ ಶುಭಗುಂ ಶುಭಂ. ಒಂಬಟ್ಟೆ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಅಂಬುಜ ಚರಣ ನಂಬಿದ ಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಿಗ ಕರುಣ ಪದ್ಮಾವತೀಶ ಹೃತ್ಪದ್ಮ ನಿವಾಸ ಮಧ್ವಾರ್ಯ ಬೋಷ ಪಕ್ಷಿಧ್ವಜ ಶ್ರೀಶ ಪೋಷಕ ತಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಠಲಯ್ಯ ದಾಸನೆಂದನ್ನಭಿಲಾಷೆ ಸಲಿಸಯ್ಯ ಪಾಲಿಸೋ ವೆಂಕಟ ಶೈಲಾಧಿಪತೆ ನಮೋ ನೀಲಾಭ್ರಶ್ಯಾಮಲ ಶ್ರೀಲಾಲಿತ ಶೀಲ ಪಾಲಿಸೋ ವೆಂಕಟ ಶೈಲಾಧಿಪತೆ ಎನ್ನುತ್ತ ವೆಂಕಟ ಶೈಲಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ತನ್ನ ಕಮಲೋದರದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂಬಟ್ಟೆ ಕಾಲ್ಗಜ್ಜೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಅಲಂಕಾರಗೊಂಡು ಅಂಬುಜ ಚರಣ ದಿವ್ಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತ ಅವನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಯಾರು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ ನಂಬಿದ ಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಿಗ, ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಬಂದವರನ್ನು ತನ್ನ ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬಿಗನಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಸಲಹುವಂತಹ ಕರುಣಾಳುವಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಪದ್ಮಾವತೀಶ ಹೃತ್ಪದ್ಮ ನಿವಾಸ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪ್ರಿಯನಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಥ ಇದೋ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಆಚಮನಾದಿ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಅಂದರೆ ಕಂಕಣದ ದಾರವನ್ನು ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿವಾಹ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕೆಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಈ ವಿವಾಹ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರನ್ನು ಭಗವಂತ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಕೂಡ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಡೆಯನೆನಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಎಲ್ಲರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಶ್ರೀರೂಪ ಭೂರೂಪದಿಂದಿರುವಂತಹ ದೇವಿಯನ್ನು
ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸಮಸ್ತ ಜಗದ್ರಕ್ಷಣೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವೆಂಬಂತಹ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೂ ಮಂಗಳವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ದೀಕ್ಷೆಯ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದೋ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀವೆಂಕಟನಾಥನಿಗೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯವು ನೆರವೇರುತ್ತಿದೆ. ಜಗದ್ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಜಗದ್ರಕ್ಷಕನಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀವೆಂಕಟನಾಥನಿಗೆ ಇದೋ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯವು ನೆರವೇರಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿಯೋ ಸಮಸ್ತ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಭೂದೇವಿಯೋ ಸಮಸ್ತ ಜೀವರನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹುವವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ. ಭಗವಂತನ ಎಡಬಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಾನೇ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಿ ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ರೂಪಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇದೋ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಈಗ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಆಚಮನಾದಿ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕರಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದರ್ಶಿಸೋಣ. ಬಹಳ ನಂಬಿದೆ ಭಕ್ತಪಾಲ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಲೋಲ ವೆಂಕಟರಾಯನ ಮೂರು ಲೋಕದೊಡೆಯನ ಮುಕ್ತಿಯ ಕೊಡುವನ ಪಾಲಿಸಿ ಜಗವನುದ್ಧರಿಸಿದ ದೇವನ ಬಹಳ ನಂಬಿದೆ ಭಕ್ತಪಾಲ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಲೋಲ. ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮನವರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಂಬಿದೆ ಭಕ್ತಪಾಲ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಲೋಲ ಎನ್ನುತ್ತಾ, ಹೇ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ವೆಂಕಟರಾಯನೇ ಮೂರು ಲೋಕದೊಡೆಯನೇ, ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಾಲಿಸಿ ಜಗವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವಂತಹ ದೇವನೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಕೀರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಹರಿದಾಸಿಯಾದವರು ಇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ದಶಾವತಾರ ವೈಭವವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಗಮಗೋಚರನ ಕೊಂದು ನೀರೊಳು ಮುಳುಗ್ಯಾಡಿ ನಗವ ಬೆನ್ನಲಿ ಪೊತ್ತು ಸುರರಿಗಮೃತವಿತ್ತು ಬಗೆದು ಧಾರುಣಿಯನ್ನು ಚೀರಿ ಹೆರಹಿ ಹಿರಣ್ಯಕನ ಮಿಗಿಲಾದ ಬಲಿಯ ಮೆಟ್ಟಿ ಸೊಗಸಿಂದ ಕಾಮಧೇನುವ ತಂದು ಕೌಸಲ್ಯಾಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ರಕ್ಕಸರನ್ನು ತರಿದೊಟ್ಟಿ ವಿಗಡಮಾನವ ಕೊಂದು ಮತ್ತೆ ತ್ರಿಪುರವ ಗೆಲಿದು ಜಗದೊಳುದ್ದಂಡ ರಾವುತನಾದ ದೇವನ ಬಹಳ ನಂಬಿದೆ ಭಕ್ತಪಾಲ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಲೋಲ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಈ ದಶಾವತಾರದ ವೈಭವವನ್ನು ಕುರಿತು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮನವರು ಹರಿದಾಸಿಯಾದಂತಹ ಇವರು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೋ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯವು ನೆರವೇರುತ್ತಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ವಸುಂಧರಾ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ದಶಾವತಾರದ ವೈಭವವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾವೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಾತಿಯರ ಮನೆಯೊಳುಳ್ಳಾಡಿ ಸತಿಯರ ವ್ರತಗೇಡಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಯವ ನೀಡಿ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಕಲಿವೆಂಕಟೇಶನ ಬಹಳ ನಂಬಿದೆ ಭಕ್ತಪಾಲ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಲೋಲ ವೆಂಕಟರಾಯನ ಮೂರು ಲೋಕದೊಡೆಯನ ಮುಕ್ತಿಯ ಕೊಡುವನ ಪಾಲಿಸಿ ಜಗವನುದ್ಧರಿಸಿದ ದೇವನ ಬಹಳ ನಂಬಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಆದರೆ ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮನವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಪುನೀತರಾಗೋಣ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಬಾಂಧವರೇ, ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅರ್ಚಕರು. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೈವಾಗೋಚಕನ್ಮಾಂಗಂ ಔಪಾಸನಾಜ್ಞೋ ಆಗಾರಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೆ ಏತೋನ್ವಿಂದ್ರವಿದಜ್ಞಾಲಯಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ ಏತೋನ್ವಿಂದ್ರಂ ಸ್ತವಾಮ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಾ ಶುದ್ಧೈರುದ್ಧೈರ್ವಾ ವೃದ್ಧಾಂಸಂ ಶುದ್ಧ ಆಶೈರ್ವಾ ಮಮಕ್ತು ಇಂದ್ರಶುದ್ಧೋಣ ಆಗಿ ಶುದ್ಧಶುದ್ಧಾವಿರೋತಿಭಿಃ ಮಯಿ ದೇವಾಂದ್ರವಿಡಮಾಯದಂತ ಮಯ್ಯಾಸೀರಸ್ತು ಮಯಿ ದೇವಹೂತಿಃ ದೈವ್ಯಾ ಹೋತಾಡಾಪರಿಸಂತ ಪೂರ್ವೇ ರಿಕ್ತಾ ಸ್ಯಾಮತನುವಾ ಸುವೀರಾಃ ಉದ್ಧನ್ಯಮಾನಮಸ್ಯ ಅಮೇದ್ಯಪಾತ್ಮಾನಂ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಹಂತು ಶಿವಾನಃ ಸಂತು ಪೃಥಿವೇ ತನ್ನೋ ಶಾತಾ ಪೃಥಿವೇ ತೋಕಶಾತಾ
कूतह्यतनेन सौम्याः कृणुद्भगं रचना होत विगुंसत् तच्च विदुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्तण्डिले भूमिमावाहयामि वैरुषि सप्तऋषीणावाहयामि रेखाया स्कन्दमावाहयामि रेखा गायत्र्या प्रोक्ष्य जातवेदो भुवनस्य रेतो हितिं च तपसेज्ञनिश्चते अग्निमस्वस्तातिथि हव्यगुं समी गर्भाजनयन्यो मयोभोः कृतप्रतीको कृतयो निरग्नि कृतसमिज्यो कृतमस्यान्नम् कृतपृषत्वातरितो वहन्ति कृतं पिबन्ति सरिजायक्षदेवान् तच्च वितर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवजविदप्रसुभा ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विदेवतः सुरुचो वेन आवह बुद्धिया उपमास्य विष्टा सतस्य योनिमतस्य प्रभः ओं भू ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनम् सोमो देनकुं सोमो अर्वन्तमाशकुं सोमो वीरङ्कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदत्यकं तपेयं पितुश्रवणं यो ददातु तस्मै ओं भू सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासनम् ब्रह्मणे नमः पाद्यर्घ्याचमनं समर्पयामि सोमाय नमः पाद्यर्घ्याचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः गुलोपार निवेदयामि सोमाय नमः गुलोपार निवेदयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवता वर्तयित्वन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैव विघ्नं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवता वर्तयित्वन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैव विघ्नं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष पात्रावमादाय पवित्रे एस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञे एस्तो वायुभूतेस्तो विष्णो मनसा पूतेस्तो यज्ञस्य पावने स्तः वेत्वा अंतरिक्षायत्वा स्वाहा देवेभ्यः पश्चिमतो विष्णोस्तुपोसे दक्षिणतो विष्णोस्तुपोसे उत्तरतो विष्णोस्तुपोसे पश्चिमसोदत्ता विष्णोस्तुपोसे परिस्तरणगोचेषु विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि सदा विष्णुव्यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मं प्रणेष्यामि सोमं प्रणेष्यामि देवता पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैव विघ्नं यजमानं च देहि ओं प्रणय सोमा प्रणेष्यामि प्रणयज्ञं देवता वर्तयित्वन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैव विघ्नं यजमानं च देहि ओं प्रणय कोवो युनत्कु सवो युनत्कु सव्विशन्तां द्विजः पात्राणि देवयज्ञायै दक्षिणमृदो ब्राह्मणेन तीर्थेन ओं ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि वशूनावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपौपस्पृश्य श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवत सोममावाहयामि औपासरिज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतिये दुष्टनिरूपामि इंद्राय दुष्टनिरूपामि वरुणाय दुष्टनिरूपामि रुद्रेभ्यो दुष्टनिरूपामि अग्नेय दुष्टनिरूपामि सोमाय दुष्टनिरूपामि अग्नेय दुष्टनिरूपामि सोमाय दुष्टनिरूपामि वरुभ्यो दुष्टनिरूपामि रुद्रेभ्यो दुष्टनिरूपामि वसुभ्यो दुष्टनिरूपामि अपो उपस्पृश्य श्रीविष्णुवेभ्यो दुष्टनिरूपामि बृहस्पतिये दुष्टनिरूपामि मित्राय दुष्टनिरूपामि वरुणाय दुष्टनिरूपामि आदित्येभ्यो दुष्टनिरूपामि अशुभ्या दुष्टनिरूपामि दुष्टनिरूपामि कक्षदेवत सोमाय दुष्टनिरूपामि औपासयज्ञाय दुष्टनिरूपामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यो दुष्टनिरूपामि सर्वदेवेभ्यो दुष्टनिरूपामि आद्यं तृप्तदृष्ट्रयामि चरुं तृप्तदृष्ट्रयामि अग्ने ज्योतिरसि समिति स्वाहा अंतर्तुकुं रक्षो अंतरिता अरातयः निर्तर्तुकुं रक्षो निर्दर्ता अरातयः चिक्पति स्वापुना तच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पति स्वापुना त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वापुना त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा कलशं पूर्णा समिदो गृहीत्वा
घृतं सुरुषयित्वा अभ्यर्च्य आध्य वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः अजिराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः विसर्पणे नमः पंतिराजसे नमः यज्ञपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्व नवतेन मन्यस्व सरस्वतेन मग्गुस्व देवसविदप्रासामीः अयन्तयुत्मा ब्रह्मन्त्वमन्नुद्वमादास्व आदस्व समेतयस्वाहा आगार मुहूर्तोस्तु मुहूर्तोस्तु वायव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा वसुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपो उपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा पुत्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अशुभ्यागु स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा उपाश्रिग्नाय स्वाहा यज्ञदेवदुष्पेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं शुभ स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुभ स्वाहा आदितेन्वमग्गुस्ताः हनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः प्राणानायम्य सदैव देवस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् औपासनाज्ञो आकारान्ते मन्त्रलोपे क्रियालोपे नियमलोपे द्रव्यलोपे कालविपर्यासे कर्मविपर्यासित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णव होमं होष्ट्ये अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुभा ॐ अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदधे पदं तमोडमस्य पागुं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि भस्पसे इन्द्रस्य युज्यस्य का स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्ति सूर्यः दिवेव चक्षुराददग्गु स्वाहा तद्विप्राशो विपञ्चवो जागृभागुं तस्यमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग्गु स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं शुभ स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुभ स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ताः हनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवसविदप्रासावीः सरसोऽयं मम श्रमसंहारी सरसोऽयं मम श्रमसंहारी हरिरसमविहारी सतु सरसोऽयं मम श्रमसंहारी हरिरसमविहारी संशयातिशय संचारी दयानिभृततनुधारी संशयातिशय संचारी श्रमसंहारी हरिरसम विहारी
सतु मदालि मताभिमानी सदा मिथ्या ज्ञानी सतु मदालि मताभिमानी तदाश्रित संधानी तदाश्रित संधानी सतु तदा तदा चिन्ताशयनी हरिरसमविहारी सतु सरसोऽयं मम श्रमसंहारी हरिरसमविहारी परामृत सम्पादी स्थिरानन्द स्वेदी परामृत सम्पादी स्थिरानन्द स्वेदी वरालाप विवादी वरालाप विवादी श्री तिरुवेङ्कटगिरि दिव्य विनोदी हरिरसमविहारी सतु सरसोऽयं मम श्रमसंहारी हरिरसमविहारी सतु सरसोऽयं मम श्रमसंहारी हरिरसमविहारी जय गोविन्द शरणं गोपाल शरणं 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 महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममानानामनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमे पृथिव्यप्तेजो वायुव्राकाश अहङ्कार महदो व्यक्ताख्या सप्तावरुणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्ताष्ट दिग्गजो प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तल तल रसा तल महातल पातालाख्य सप्तलोकानां मूर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानामधोभागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणाफणिमण्डलमण्डिते ऐरावतपुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जनपुष्पदन्त सार्वभौम अष्टदिग्दण्डिशुण्डाद्धण्डोत्थम्बिते अमरावते तेजोवते संयमनिरक्षोवते सिन्धुमतिगन्धवत्यलकावते यशोवते त्वष्टदेवपुरे विराजिते इन्द्राग्नेयमनिरुतवरुणवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालुते लोकाचलवलयिते लवणेक्षुसुरासर्पिर्दधिक्षेरशुद्धोदकाख्य सप्तावरुणैरावृते जम्बूप्लक्षकुशक्रौञ्च शाकाशाल्मि पुष्कराख्य सत्त्वद्वेपदीपिते महेन्द्रमलय मदृक्षुवपारियात्राख्यदिव्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतकं पुरुष हरीलामृतभद्रास्वकेतुबाला
हिरण्यकरमणककुरुवर्षाख्यनववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे आम्रगवस्ति पुन्नागगन्धर्व्य सौम्यभरताख्यनवकण्ठानां मध्ये भरतः खण्डे महासरोरुहाकार पञ्चाशत्कोटियोजनविस्तीर्णभूमण्डले दण्डकारुण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ते कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री श्रीनिवाससकलदेवता सन्निधौ दशपूर्वेषां दशापरेषां मध्वंश्याणां मातृवंशाणां पितॄणां श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं सतकृत्यपुण्यफलावाप्त्यर्थं आमोद ब्रह्मोद संमोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीत्यर्थं भृगुमरीचित्रकस्यपादिभिः कोटिचातुर्लक्षप्रणानेन दिव्यवैदिकविधानेन नानाविधशास्त्रोक्तमार्गेण वेदोक्तप्रकारेण विघ्नसोक्तप्रकारेण परियुक्तप्रकारेण हेमाद्रिकन्यादानफलावाप्त्यर्थं कन्यादानं कारयिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैगानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गीरस भारस्वत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य पञ्चविधव्योः प्रवर्तमानस्य परतत्त्वविभवव्योहाच्चावतारस्वरूपस्य महाविष्णोः परब्रह्मणोऽन्नत्रे आङ्गीरस भारस्वत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयोक्षातिवसाद उत्पस्थितलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरस भारस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवतनिकुटमकुटमणिगणविजृम्भितपादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरस भारस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयोरदिव्याभरणभूषिताय दिव्यकौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योशोभिताय प्रपन्नपारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यात्मितनित्ययौवन स्वभावलावण्यतेजो रत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनो अखिललोकपवित्रगोत्राय श्रवणनक्षत्रे मकररासो जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुष्यामादर्वण सकलवेदाध्यायिनी भार्गवच्यवण औप्नव और्वमयुदल पञ्चारुषेय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवी सर्वालङ्कारवती सुराङ्गना संसेवित पादारविन्द श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनी आनन्दगुणात्मिका मूलप्रकृतिरूपा उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासो जाता
ಪೃಹೋ ಸಂಕಲ್ಪತನಯ ಇಮಾಂ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನಿ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ ವೃಣೀತ್ವಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಯಾಮಾದರ್ವಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಕಾಶ್ಯಪ ಆವತ್ಸಾರಣೆ ಧ್ರುವತ್ರಯಾರುಷಾಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಕಾಶ್ಯಪಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತಿ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರಿ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತೆ ಉತ್ತರ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮಿಣರಾಸೋ ಜಾತ ಇಮಾಂ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನಿ ಕನ್ಯಾ ವೃಣೀಮಹೇ ವೃಣೀತ್ವಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕ ಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೈರ್ಯುತಾಂ दास्यामि विष्टवे तुभ्यं ब्रह्मलोके चिकीर्षये कन्यां स्वलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे मां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तोऽस्तु मुहूर्तोऽस्तु ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ. ವಾಮನ ನಾರಾಯಣ ಅಚ್ಯುತ ತಾಮಸ ಗುಣ ಜನ ಸಂಹಾರಕ ಶ್ಯಾಮಾಂಗ ಕೋಟರವಿತೇಜ ಶ್ಯಾಮಾಂಗ ಕೋಟಿರವಿತೇಜ ತ್ರೈಲೋಕದ ಗುರು ಹೇಮಾಂಗದ ವರದ ಹಾಸಿಗೇಳೋ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸುಪ್ರಭಾತದಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾರೆಯಂತೆ ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠಲದಾಸರು. ವಾಮನ ನಾರಾಯಣ ಅಚ್ಯುತ, ಬಹಳ ಸೌಂದರ್ಯವಂತನಾದಂತಹ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ನಾರಾಯಣನು, ಅಚ್ಯುತನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು, ತಾಮಸ ಗುಣಜನ ಸಂಹಾರಕನು. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೀಡನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಗುಣ ಇರುವುದು, ತಾಮಸವು ಅಜ್ಞಾನವು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಗುಣವನ್ನು ಗುಣವಿರುವ ಜನರನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸುವಂತಹ ವೆಂಕಟರಮಣ ಇದೋ ಇಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯವಾದ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಂಗವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಮಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತಿದೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯದಂಗವಾಗಿ ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ದಿವ್ಯಮಂಗಲ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಈ ಮಂಗಲ ಸೂತ್ರವು ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸುಸೂತ್ರವೆನಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಂಗಲಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುವುವು. ಗರುಡಾಕಂಭದ ಸುತ್ತ ಪರಿಪರಿ ವೈಭವದಿಂದ ಗಿರಿಯ ವೆಂಕಟಗೆ ಕಂಕಣವ ಕಟ್ಟಿದರಾಗ ಅತಿರಸ ಮನೋಹರ ಅಪ್ಪವೂ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸತಿಯರೆಲ್ಲ ಭೂಮವ ತಂದು ಬಡಿಸಿದರಾಗ ವರದ ವೆಂಕಟನಾದ ದೊರೆವ್ಯಾಸ ವಿಠಲನೆ ಪರಮ ಭಕುತಿ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಾಲಿಸೋ ದೇವಾ ಎಂದು ವ್ಯಾಸ ವಿಠಲ ಎಂದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಜಯ ಜಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಜಯತು ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಜಯತು ಭಾರ್ಗವಿರಮಣ ಜಯ ಜಗದಾಧಾರ ಎಂದು ಲೋಕನಾಯಕನಾದ ಸ್ವಾಮಿ ವೈಕುಂಠದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದು ಏಕಾಂತವಾಡಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಡಗೂಡಿ ಎಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣವಾಯಿತು. ಆಗ ನವರಾತ್ರಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿಭವ ಲಗ್ನವು ಎನಿಸೆ ಅವನಿಯೊಳಗೆ ಡಂಗುರವನು ಸಾರಿದರಾಗ ಗರುಡಾಕಂಭದ ಸುತ್ತ ಪರಿಪರಿ ವೈಭವದಿಂದ ಗಿರಿಯ ವೆಂಕಟಗೆ ಕಂಕಣವ ಕಟ್ಟಿದರಾಗ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನವರಾತ್ರಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಆ ವೈಭವವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಸ ವಿಠಲದಾಸರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆದಂತಹ ವೆಂಕಟರಾಯನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸದಾ ಸನ್ಮಂಗಳಗಳನ್ನೇ ನೀಡುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ದಿವ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯದ ಕೊನಕಂಡಿರೇನಯ್ಯ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ಪಾದ ರೇಣಿನಾಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟ ಆಧೀನ ತಿಳಿಸಯ್ಯ ಎಂದು ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವನ ಪಾದಗಳ ಅಧೀನರಾಗಿ ನಾವಿರುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ವರದನಾದ ವೆಂಕಟೇಶನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಇಂದು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ರೋಗಾಣುವಿನನ್ನು ಬೇಗಲೇ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂತಹ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕವಾದಂತಹ ಶ್ರೀವೆಂಕಟನಾಥನ ಈ ದಿವ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಾಲಂಕೃತನಾಗಿ ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತ ಶಂಖಚಕ್ರಧರನಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಿನಿಂದ ವರದ ಹಸ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ವರದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಡಿದ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವೆಂಕಟರಾಯನಾಗಿ ಈ ದಿವ್ಯ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿಯಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದೋ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಮಲೇಶನ ದಿವ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯವು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅರ್ಚಕರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೂ ಮಂಗಲವನ್ನೇ ನೀಡುವವನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಿಪರಿಯ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಗೋಕೋಟಿ ರತ್ನ ಧಾವಿಗೆ ಯುಗಳವು ದೇವಕರಿಗಳಿಗಂತ ಕರಿಗಳಿತ್ತ ಭಾವಜನಯ್ಯಗೆ ಹಯರಥ ಕೋಟಿಗಳ ಸಾವಿರ ಛತ್ರ ಚಾಮರ ವ್ಯಜನಗಳಿತ್ತ ಭೂಮಿ ಸ್ವರ್ಣ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಸ್ತೋಮಗಳಿತ್ತ ಹೇಮಖಚಿತ ಶುಭ ಧಾಮವಿತ್ತ ವ್ಯೋಮ ನದಿಯ ತಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಠಲಗೆ ಭೂಮಿಪಾಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಸುತಯಾಪತಿಗೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅಂದು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಕಾಶರಾಜ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಾಸರಿಲ್ಲಿ. प्रजापति सोमगुं राजानमुसृजतां तन्त्रयो वेद अन्यसृज्यन्तां तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. प्रजापति सोमगुं राजानमुसृजतां तन्त्रयो वेद अन्यसृज्यन्तां तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. చక్కని గుణవంతుడు సరి నీకు మగడాయ, చక్కని గుణవంతుడు సరి నీకు మగడాయ, ఎక్కువైన నీ భాగ్యమేమని చెప్పుదమే. చక్కని గుణవంతుడు సరి నీకు మగడాయ, ఎక్కువైన నీ భాగ్యమేమని చెప్పు
గుణవంతుడు సరి నీకు మగడాయ నెలతని నోములు నేడే ఫలించగదే కలలు నీకిపుడే నిక్కలయనే నెలతని నోములు నేడే ఫలించగదే కలలు నీకిపుడే నిక్కలయనే పలికిన సగినాను అతి వచ్చనవే తలచగాని విభుడు తానే ఇందువచను పలికిన సగినాను అతి వచ్చనవే తలచగాని విభుడు తానే ఇందువచను చక్కని గుణవంతుడు సరి నీకు మగడాయ ఎక్కువైన నీ భాగ్యమేమని చెప్పుదమే చక్కని గుణవంతుడు సరి నీకు మగడాయ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం ప్రధాన హోమం కరిష్యే అజితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవదవిదప్రసుభా ఇమం మే వృణస్పతే హోమజ్ఞాచముడయ త్వా మమ శిరాజకే స్వాహ తత్వాయామి బ్రహ్మణా వందమానస్సజాసా ఆస్తే యజమానో హవిర్భిః అహేడమానో వృణే హపుర్జిరసుగుంసమాన ఆయు ప్రమోషే స్వాహ తన్నో అగ్నే వృణస్య విద్వాన్ దేశస్య ఏడో వయాజతీష్టాః యజిష్టో వह्नितमसोऽसि जानो विश्वान् वैशागुंसि प्रमज्जस्म स्वाहा सत्पन्नो अग्ने वमो भवते नेदिष्टो अस्यां सचोव्यष्टौ अवयक्ष्मणो वेहि मृडीरघुं सुभोजन ये दुस्वाहा तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्सजासा आस्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वृणे हपुरुज्जिरसुगुं समान आजु प्रमोषे स्वाहा चित्तं च स्वाहा चित्तिश्च स्वाहा आकूतं च स्वाहा आकूतिश्च स्वाहा विज्ञातं च स्वाहा विज्ञानं च स्वाहा मनश्च स्वाहा चक्वरेश्च स्वाहा पूर्णमादश्च स्वाहा तदन्तरं च स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ शुभ स्वाहा ॐ भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ताः प्रणमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविदप्रासामीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लादुहोमं करिष्ये इमाल्लाजानमित्यभिगार्य अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवदविदप्रसुभा इमां लाजानावपामि समुद्धकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुमन्यता यन्नाद्रुवप्रियुतेऽग्न्यो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु पतिमेदन्ता ज्ञातयो मम स्वाहा इमां लाजानावपामि समुद्धकरन् मम दुःखं च संवदनात् तदग्निरनुमन्यता यन्नाद्रुवप्रियोतेऽग्न्यो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ता ज्ञातयो मम स्वाहा इमां लाजानावपामि समर्थकरणान् मम तुभ्यं च संवदनान् तदग्निरनुमन्यता यन्नाद्रुवप्रियोतेऽग्न्यो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ता ज्ञातयो मम स्वाहा
ಓಂ ಭೂ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಭವ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಶುಭ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುಭ ಸ್ವಾಹ ಅತಿಥೇನ್ವಮಗ್ಗುಸ್ತಾಹ ಹನುಮತೇನ್ವಮಗ್ಗುಸ್ತಾಹ ಸರಸ್ವತೇನ್ವಮಗ್ಗುಸ್ತಾಹ ದೇವದವಿಧ ಪ್ರಾಸಾಮೀಃ ಪ್ರಾಣಾನಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಗೋಚಕರ್ಮಾಂಗೋ ಔಪಾಸನಾಜ್ಞೋ ಆಗಾರಾಂತೆ ಸರ್ವದೋಷ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ಥಂ ಅತೋ ದೇವಾದಿ ವೈಷ್ಣಂ ಹೋಮಂ ಹೋಷ್ಟ್ಯೆ ಅದಿತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ಹನುಮತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ಸರಸ್ವತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ದೇವದವಿಧ ಪ್ರಸುಭ ಓಂ ಅತೋ ದೇವ ಅವಂತು ನೋ ಯತೋ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಚಕ್ರಮೇ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಸಪ್ತಧಾಮ ವಿಸ್ವಾಹ ಇದಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಚಕ್ರಮೇ ತ್ರೇಧಾ ನಿದತೆ ಪದಂ ಸಮೋಢಮಸ್ಯ ಪಾಗುಂಶುರೇ ಸ್ವಾಹ त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युद्धस्य का स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पुष्यन्ति सूर्यः दिवेव चक्षुराददग्गुस्वाहा तद्भिप्राशो विपञ्चवो जागृभागुं तस्यमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग्गुस्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं शुभ स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुभ स्वाहा अतिथेन्वमग्गुस्ताः हनुमतेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविध प्राणानायम्या श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गो उपासनाज्ञो आगारान्ते उपरिष्टादन्त होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवदविध प्रसुभः यदस्य कर्मणोत्परे ऋचं यद्वा अन्योनमिहाकरम् अग्निस्य शुष्टकुट्विद्वान् सर्वज्ञ सुगतं करोति स्वाहा अग्नये शुष्टकृते कामानागुं समर्दयित्रे स्वाहा अग्नये शुष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्ने नादाय स्वाहा प्रजापतिये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतममुष्मै स्वाहा अग्ने सुष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वाहा यन्म आत्मापोदग्निस्तत्पुनरागा जातवेदो विचर्षणे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदात् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्वमायुमां चक्षुरादित्यमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वसटनिष्टेभ्य स्वाहा वेषधुरुष्यै स्वाहा दुष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा सर्वज्ञै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रामितमत्याश्रागुतम् स्वाहा समिदसे तेजोसे तेजोमयि स्वाहा यमस्य देमहि मृत्योर्मा पाहि स्वाहा सूर्यस्य देमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य देमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्देमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो देमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिद सप्तजिह्वा सप्तर्ष यत्सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तदात्मा यजन्त सप्तयोनि रात्रणस्वा कृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तगुस्वाहा वेदुर्भुक्तगुस्वाहा जोर्भुक्तगुस्वाहा पृथ्वीभुक्तगुस्वाहा ओषधिर्वस्पतिर्वाप्तर्जेवदिर्न भुक्स्वाहा अग्निर्जैर्नं वेदिर्जैर्नं झूर्जैर्नं पृथ्वीजैर्नं ओषधिर्वाप्तर्जेवदिर्न गुस्वाहा ऋतधान विद्वानुष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यदेशम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेजस्तृप्यतो ज्योस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् आवाहिक देवता उत्तरतो दक्षिणतो आवाहिक देवता शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च पवित्रमति पवित्रं मे सर्वं मे भूयात्मः अक्षतमक्षित्ये जुहोमि अक्षतमजिमामे श्रेष्ठाः प्राच्यां उत्तरायां दीप्यां उत्तरायां ऊर्ध्वायां मार्जयन्तां पश्चिमतः परिजमपणया उत्तरतः परिजमपणया उत्तरतो विष्णोश्च नमसि पश्चिमतो विष्णोश्च नमसि प्राच्यां विष्णोश्च नमसि सर्वां परिसमूह्य ग्रन्थिं विसृज्य ग्रन्थिं विसृज्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्ता मा पपोषतयो मरुतां वृष्वततो नो वृष्टिमेरयस् स्वाहा
ಸುಧ್ಯಂತಾಂದೇ ವಸದನಕಂ ಸುಧ್ಯಂತಾಂದೇ ವಸದನಂ ಭೂತಿಸ್ಮಾತೇರ್ಲಭತೇರ್ನಿತ್ಯಗುಂ ಸರ್ವಜಜ್ಞಕೃತಂ ಭವೇದ್ ಅಗ್ನಿರ್ಮಾರುತಯೋರ್ಭೂತಿಃ ಆದಿತ್ಯಃ ಸೋಮೋ ನಮಃ ತ್ರಯಾಯುಷಂ ಜಮದಗ್ನೇ ಕಶ್ಯಪಸ್ಯ ತ್ರಯಾಯುಷಂ आपोजिष्ठामजोऽम्बुवस्तानवोर्जे ददातना महेरणाय चक्षुषे यो वस्यवतमोरदस्तस्य भाजयते नः उषतेरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोजस्य क्षयाय जन्वद आपो जनयदा जनः हीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं दासनायुक्तदन्तपयादेव परिभुवनस्तुतस्तुवे प्रायश्चित्तानि शेषाणि होमकर्मार्जुमान् वै तानि शेषाणि शेषेण श्रीकृष्णास्मरणं पदं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेस्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्रीश्रीनिवासार्पितमस्तु समर्पयामि प्रमणेन वा सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आद्योपहारं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः अग्निपुरुषाय नमः आद्यमो गच्छ तत्स ब्रह्मार्पितमस्तु ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ. ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ದಿವ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಲಾಜಹೋಮವು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕೈಂಕರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹದ್ದು ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು. ಲಾಜಹೋಮದ ನಂತರ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರರ ಸಾಕುಮಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪರಮಭಕ್ತೆಯಾದ ಆಂಡಾಳಿನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉರುಳಾಡಿಸುವ ಈ ಕೈಂಕರ್ಯವು ನೆರವೇರುವುದು. ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಥ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ತಾನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಂಗವಾಗಿ ಆಂಡಾಳ್ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಈ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎಂಬ ಪದ್ಯಗಳ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಕೈಂಕರ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಪದ್ಯಗಳ ಪಠನದೊಂದಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉರುಳಾಡಿಸುತ್ತಾ ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತು ದೀಕ್ಷಾಧಾರಿ ಅರ್ಚಕರಿವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಈ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನವೆಂಬಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಇದೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕೆಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಧೂವರರು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜನನಿ ಜನಕರಾದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರು, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದ ಸಂದರ್ಭ. ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳೂ ಕೂಡ
ಭಗವಂತನ ವಿವಾಹ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆನಂದೋತ್ಸಾಹಗಳಿಂದ ಆ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆಯಂತೆ. ಇದೋ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ವೆಂಕಟನಾಥನ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವಿ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ, ನಂತರ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಈಗ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕರು. ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕಳಿಸಿದಂತಹ ಈ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೇನೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ದಿವ್ಯ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ ನಂತರ ನಾವಿದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ. ಆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಎಡಬಲಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರಪೂರಿತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದಂತಹ ಅಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ದೀಕ್ಷಾಧಾರಿ ಅರ್ಚಕರು ಪರಿವಟ್ಟಂ ಎಂಬ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ತಲೆಗೆ ತಮ್ಮ ಶಿರಕ್ಕೆ ಪರಿವಟ್ಟಂ ಎಂಬಂತಹ ವಸ್ತ್ರದ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಶ್ರೀವೆಂಕಟನಾಥನಿಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೂ ಆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೋ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆದಂತಹ ಶ್ರೀಭೂ ಒಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀವೆಂಕಟನಾಥನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀವೆಂಕಟನಾಥನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు.
Oh.